मज तुद खैर मकदम बहुत मुनीर हुसैन हुर्रा आज ग्राउंड जीरो शुमार हेत तुह ब्रोह कन हाजिर आज करो कत यिथ पे हाल ही 10वीं जमात तो 12वीं जमात मज बच्चे पास गए यमो पोजिशन हासिल कर तो तिमन आव आज ये एस्पायर एकेडमी लाइब्रेरी तो बे इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यमो कोर मुश्तरक तौर ये तकरीब हुंद संज आव कर तो यथ मज यम बच्चे तो इमन आई ये हौसला अफजाई कर इमन आव मेडल दिन इमन आय अवार्ड दिन ताकि इमन मिले अम सद हौसला ब्रोह कुन पकनुक तो सती यम ये माहिर तालीम यम आमत तो तिमो वोन यथ मौजूदा दौरस मज कित पट बच्चन एजुकेशन सत अत मैदानस मज कित पट स्किल डेवलपमेंट ज़रूरत यानी यम गसन माहिर बन प्रथ फील्डस मज तो इसलिए तम सतन सुबह पन रोजगार कमायत तिक वनकिस दौरस मज वुचान बेरोजगारी हंद मामलात बढ़ान तो यम चीज़ ये बच्चे एजुकेशन सत स्किल डेवलपमेंट हेच तो यह हेकि सुबह पन रोजगार पन सेटअप तैयार कर तो वल वह सत स्टूडेंट्स यम अत मुतलिक पन तासुरात बावन तो बेये माहिर तालीम तो अहद तासुरात जानो अमि तकरीबी हवाले वारिया ज़्यादा खुशी मिले असे इनाम मिला क्योंकि अम इनाम सत हेको बे प्रोग्राम्स अवेयर करिथन तो वारिया ज़्यादा खुशी मिले क्योंकि ये प्रोफेसर मिले अस गई उमन सत असल पे कत बात अस कर क्वेश्चंस तो इमो दित पर्फेक्ट जवाब तिमन क्वेश्चन तो इमो वोन कि 12th बाद क्या हेक्यू तुम करिथ यम प्रोग्राम गसन वारिया ज़्यादा गसन क्योंकि अम सत बच्चे वारिया अवेयर गसान तो अहुंद अख पाथ बनान कि अस क्या पत फ्यूचरस मज कर वारिया खुशी गई अस कि अस दिख आज यम सर्टिफिकेट्स बे दिख अस मेडल मतलब इमो सत अकिस बच्चस गसान हौसला अफजाई कि तमिस ब्रोह कुन पकनुक अख मौका मिला सह दपा बह कर बे मेहनत मे मिलन बे इथे पे मे इज्जत गस हासिल बे यम अस मेंटर्स आमत यम इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे इमो दित अख मौका इमो दोप कि तुम यू सान यूनिवर्सिटी मज तत करियो अख ट्रिप सोजो ओरे तय हर कह फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट सोरी सोजो ओरे तुम हेक्यू यिथ तत वुचित तत 10th क्लास पास तो मे ये मेंटर्स इमो वोन कि 10th पत क्या कर 12th पत क्या कर यम सत मतलब अवेयर गई अबाउट फ्यूचर सारे खत बोड़ बार प्रोग्राम रोज आज ये मागाम एकेडमी मज यथ नाव एस्पायर एकेडमी योर इसके मेंटोर आमत इस्लामिक यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी पे योर मेंटोर क्या आमत तमो कोर हौसला अफजाई तमो वन सारे खुद गोडनिच कत अस क्या 10th पत बे 12th पत कर अस गोड सो रीजन ाड़न अस क्या कह चीज़ क्या कुस एग्जाम क्या कर तथ मुतलिक दित तमो अवेयरनेस यह हसा ये गो बे फैसिलिटेशन प्रोग्राम गो ये मज यमो रिसेंटली 10th बे 12th बचो पास एग्जाम कोर्मुत तिमन आय ये मेडल तो बे सर्टिफिकेट दिन अम मूजूब तिमन बास तिमन गस हौसला अफजाई अम सतन तिम पकन इमो चीज़ों सत्या ब्रोह बे हेकन तिम फ्यूचरस मज कह कर ये तिहुंद डिसीजन आस फ्यूचरस मज तिम हेकन तथ मुतलिक रूबरू गसित तिम हेकन तथ मुतलिक जानकारी हासिल कर सुई मकसद अजके फैसिलिटेशन प्रोग्राम एस्पायर एकेडमी मज गो IUST वाल आमत विद कोलैबोरेशन ऑफ एस्पायर लाइब्रेरी मागाम अपोजिट गर्ल्स हायर सेकेंडरी योर वेल असल ठीक ठाक पोस्ट प्रोफेसर एंड फैकल्टीज वगैरह आमत यमो कैरियर काउंसलिंग कर आज अजके 21st सेंचुरी मज कंपलसरी तिक अनएम्प्लॉयमेंट आन पीक यम सन नौ जनरेशन इहुंद कैरियर डिसाइड कर जरूरी सान खतर इहुंद फैकल्टी IUST वाले यमो दित बेहतरीन फ्यूचर प्लानिंग फॉर फ्यूचर स्टूडेंटन खतर ताकि यम हेकन चूज कर बेहतरीन कैरियर यमो टेंशन कि अहद तरफ ट्रांसपोर्ट गाड़ी वगैरह वगैरह कर फैसिलिटी प्रोवाइड ताकि हेको विजिट कर IUST तो ताकि यमन नयन बच्चन हुंद या सोन इवन सोन नजरिया तथ मिले एक्सपोजर हेको फ्यूचर प्लानिंग कर हेको यूनिवर्सिटी मज वथ हेको तत सीनियर स्टूडेंटन सत या सीनियर फैकल्टियन सत कत बात कर ताकि सैनिस नॉलेज मज इंशाल्लाह हौसला अफजाई प्रोग्राम कोर्मुत ऑर्गेनाइज स्टूडेंटन खतर इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सीड IUST फाउंडेशन यथ मज बच्चन ये ऑप्शन विथ रेस्पेक्ट देयर करियर प्लानिंग 10th पत क्या हेक्यू तुम कर 12th पत क्या हेक्यू कर और
سٲنۍ بَچہِ چھِ تھوڑا بہت یِمَن چھِ لیک آف ایویرنیس بٹ دے ہیو لاٹ آف یِمَن چھِ ٹیلنٹ واریاہ بٹ یِمَن چھِ ضوٚرَتھ ییٚمِچ کہِ ایویرنیس کٕم نٔے فیٖلڈ چھِ اور اَتھ منٛز چھِ أسۍ فِلحال دَپان یہِ تہِ وَنان کہِ اگر تِم اِنوویشَن کَرَن تَتھ اگر کینٛہہ پونٛسہٕ لَگہِ ضوٚرَتھ سُہ ہٮ۪کو أسۍ اِسلامِک یونیورسٹی آف ساینس اینڈ ٹیکنالجی تھرٛوٗ سیٖٹ دِتھ اینڈ اگر یِم یَژھن سُہ کامرشلایز کَرُن سُہ ایز اے اِنوویشَن ٹُو اٮ۪نٹَرپرٛینَرشِپ کامرشلایز تَتھ ہٮ۪کو أسۍ اَپ ٹُو 50 لَچھ تانٮ۪تھ أسۍ سپوٹ کٔرِتھ اور یہِ چھِ ضروٗری وٕنکٮ۪نَس کیونکہِ وٕنکٮ۪نَس چھِ اَن اٮ۪مپلایمٮ۪نٛٹ حد کھۄتہٕ زیادٕ اور اَن اٮ۪مپلایمٮ۪نٛٹ کہِ وجہ سۭتۍ چھِ اَسہِ پٮ۪وان یِمَن تھوڑا بہت زیادٕ ایویرنیس دِنۍ تاکہِ یِم کَرَن پَنُن کٔریر سِکیور وِتھ رٮ۪سپٮ۪کٹ ٹُو پنٛنہِ چویسہِ حِساب پَنٕنۍ کانٛہہ ڈِگری حٲصِل. اثرات زٲنِو تُہۍ یِتھ پٲٹھۍ بَچو خوشی ہُنٛد اِظہار کوٚر تہٕ یِمو ووٚن واقعی اوس اَسہِ اَکھ جانکٲری ہُنٛد یعنی بیدٲری شعوٗری بیدٲری ہُنٛد اَکھ پرٛوگرام اَکھ یَتھ منٛز اَسہِ واقعی آو وَننہٕ زِ یِمو 10ہمہِ جمٲژ پاس کوٚر یا 12ہمہِ جمٲژ تہٕ تِمَن کُس فیٖلڈ پَزِ چوٗز کَرُن تہٕ سۭتۍ سۭتۍ یَتھ تعلیٖم ہِنٛدِس یعنی میدانَس منٛز سۭتۍ سۭتۍ کِتھ پٲٹھۍ چھُ یِمَن ماہِر بَنُن پرٛٮ۪تھ فیٖلڈَس منٛز یعنی سِکِل ڈٮ۪ولَپمٮ۪نٛٹ ہیٚچھُن تہٕ سِکِل پَنٕنۍ ہیٚچھِنۍ تہٕ ییٚلے أسۍ سِکِل ہیٚچھو تہٕ تیٚلے ہٮ۪کو أسۍ پَنُن روزگار یعنی صُبحس حٲصِل کٔرِتھ تہٕ اِسلیے بَچو کوٚر خوشی ہُنٛد اِظہار یِم تقریٖب گژھن یُن یِہُنٛد یِتھٮ۪ن تقریٖبَن ہُنٛد سَنٛز گژھِ یُن کَرنہٕ تاکہِ بَچَن ہُنٛد یُس یہِ مُستقبل چھُ یہِ ہیٚکہِ تیٚلہِ روشَن گٔژھِتھ تابناک بٔنِتھ تہٕ ییٚلہِ یِمَن بَچَن ایجوکیشنَس سۭتۍ سۭتۍ یہِ سِکِل یہِ ہیٚچھناونہٕ دِیِو أکِس شُمارَس تانۍ اِجازت آداب.